Tuig, maski daghan pagsulay, trabaho sa kumbana, kapila siya ma-disgrasya sa iyang pagpanatrabaho. Pero ang Ginoo na agad man karon na saya. Amen. Nag-disgrasya sila katong ilang tren nga natumba dito sa tunakuan. Natumba dito sila, pero ang akong banaw nagalok. Salamat ko sa Ginoo nga parihan niya diri siya mabuhi pa ta kay nakabalo sa ugma, di ba? Pero kabalo ta kinsa gagawin ni sa holds tomorrow ang Ginoo, di ba? Amen. Pasalamat ko nga wa ko kuning undang sa akong trabaho kay last year kay magkaundang na ba ako? Ako'y na stress man po ko tugod kay duhan man kong trabaho. Trabaho sa buntag, trabaho sa gabi, part-time ko kuhan. Habang sa akong magulang na kaday, gihimo man din nila, anong bagong gihimo bitaw renovation. Ngayon kauman na to, ako na'y pantayon. Dahil mo to, pila ka adlaw mo trabaho siguro at mga almost 4 days or 5 days siguro. Pero balik na po kung ano na trabaho naman tayo kay jaminan ba yata? Bukan niya anggapan namin sa kuha. Munang pasalamat rin po ko ako ning kundang kay last year nag-practice po ba ako sasakyan ano? Practice ra. Karon kabalo-balo na po gamay ra po. Kanang pasalamat po sa Ginoo nga gidihay ko kanang mga disgrasya noong last kan sa to katong Webis katong nakapan ko sa aming alpotos. Mga tao naka-atras ko gamay pero praise God ayo na unsa siguro siya garas gamay pero at least dili kayo crop bitaw ka ng na protection ng Ginoo unlike ka ng lain nga mimic yung kaayo nga kanunay sa pagpa-drive na ko makuha na ko nga at least na adjay brake bitaw panagsana sa sakyan niya palit rin ng punong palit ragliko may signal tingog pa akong brake. At least gigayran ta sa Ginoo. Lisod po daw magdalag sakyanan kay sa munang gabi nga magulan na lisod dito kitaan na. Munang kung di magulan ako din ng ablihan akong sa amin di ko mag-aircon aron klaro kayo squad. Klaro kayo mata na mga sakyanan mga suga. Pero salamat ko hangtod karon sa Ginoo nga sa protection, sa blessing nga iyang gikuan. Last year kay this year unta paniyon ako manghod kay mo pakuyugon sa akong magulang no pero naaday laing plano ang Ginoo asa na dayon diri karon kay nag-training na sa pulis muna yung giingon sa muna kong giingon ng manghod nga mayroon ko kakani Brad kay naunday laing plano ang Ginoo nga mas maayo ra daydi sa Pilipinas no nang gingon mura kong pasalamatan sa Ginoo kanunay niyang pag-protection, blessing sa ako, sa akong pamilya, ang tanong loob, maya akong ibalik sa Ginoo. Ay, kung gani, nadagan kayo ka. Wala pa. Napasay di Indonesia, napasay Thailand, let's go. Okay, shalom. Kada na yung sit, dato sa punya. Okay. Well, saya pun berterima kasih juga lah macam kita semua di sini ya. Terima kasih Tuhan setiap bagi kita kehidupan sampai sekarang ya. Kita tahu di luar sana pun masih ya macam ada juga kenalan-kenalan kita kan yang sudah pergi dan itu pun kehendak Tuhan juga dan kehendak Tuhan pun sama juga yaitu inilah masih di sini masih ya, kehendak Tuhan dengan kita masih ada lagi lah saudara. Kenapa Tuhan still mau kita hidup sampai sekarang. Dan saya berterima kasih juga lah yang walaupun banyak juga rintangan atau masalah yang kita lalui, tapi kita still bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan ya. Walaupun kadang-kadang Tuhan menguji kita, tapi still kita Tuhan
tetap membimbing kita, melindungi kita, dan terima kasih juga karena mamaku sama bapak masih lagi ada, saya lagi masih kuat lagi kerja, bapak saya masih lagi belum sambung sekolah gitu, tapi well saya pun berdoa agar tahun depan dapat sambung sekolah, punya pengurusan pun dapat selesai lah tahun depan. So apapun, so memandangkan dalam ini tahun kita lah sedangkan masuk 2025, so apapun doa kita pada tahun ini akan dikabul, akan dikabul masa akan datang. So ya, and saya juga terima kasihlah kepada adik saya ya, yang di church di sini juga, sebab banyak juga membantu saya untuk menjadi karakter lah, menjadi orang yang macam sekarang lah, macam aku. Ya. Itu saja kali ya. Adalah, terima kasih jalan kepada semua di sini juga. Terima kasih abang-abang saya. Siapa lagi? Thank you. Grace last kay dia terus. Ikaw din. Ha? Ikaw din. Ikaw din bukan. Nanti imo ko. Kaya Grace. Ikaw muna niya. Sige. Limit 10 minutes ya. So, dako magpasalamat sa atong buhay ng Dios nga karon nga tuig daghan kay kong plano sa kinabuhi, pero wala ma-fulfill. Pero mo na ginoo nga basig na ay plano pas mala sa luto nga ang atong plano lahi na sa plano sa Ginoo. Yes. So ato nang pasalamatan. So karon nga tuig bisan man tuod nga kulangan na tag isang igsoon, mo to gingon ang mga basig plano po sa Ginoo. Ug nganong dili po siya daghan akong mga tanang nga nagpadayon pa mo og singala na prayer meeting kung nga naundang man na tingali prayer meeting sila sa sukat pagkawala sa mga igsoon. Ano man, mahadlok na mo sa inyong simbahan. Kung dili man may mahadlok, ano mahadlok man? Pero nagundang man mo, kung nga, wala lang nga ng murag gilaay ang uban. Ayaw lang nang ako, kaya ako, dugay-dugay na kong gilaay. Kaya kaniya ko ang save or ka, maunsa mo kalit lang. Wala nga, murag wala pa ko mo join, kaya gabiin na bitaw kayo niya, taon mo kalit lang ako asma, anak ko niya. Mao ba? May taog inyong ibalik. Naman mo join ka. Kaya ako saya siya basin o maka-join daw. So praise the Lord kay sa tibok nga tuig dagan kay ko og nila pinasa pag nagkuan na nagdesisyon na silang daisel nga magkawin. So bugan kay sa ako ang gugalingon nga isurrender imong anak nga imo yun siyang gidala pagkatao niya na didikit siya o Christian hanton nga na 12 siya gibaptis siya o Kristiyano niya karon pag 18 niya nagdibo siya o Kristohanon dayon pagabot niya o 20 kapin maminyo din siya o Islam. Subugat kayo na sa ato ang kaugalingon, but wala man ko'y mahimo ay sa mga sa iyang pulong kalong kamuti lamang sa iyang apa yang sa bulipot? Kau menangis sampai 1 bulan, 2 bulan pun tiada boleh ano sudah. Sekarang lagi saya rasa macam kosong. Ada anak, ada laki, tapi macam tiada. Tapi syukur Brian sama si Angela masih ada sama saya. Charles pun masih ada sama saya. Tidak tahulah keadaan Vincent. Kalau dia bilang sementara biarlah saya sama si Daisel sebab kasihan juga dia di sini. Saya tidak tahulah apa maksud. Saya tidak tahu apa dia punya reason kenapa dia mau cakap macam tu. Jadi saya bilang, tapi saya mau kau pergi church juga bah, sebab
Macam si Charles, saya pun ulang-ulang cakap, tapi mungkin belum lagi ada luruskan jalan bagi dia orang. Jadi saya continue saja pray. So ini tahun macam hubungan saya sama punya husband memang mula-mula macam mau baik, tapi keujungannya sama juga macam yang tidak tahulah, mungkin diuji lagi dari Tuhan. Tapi saya menyarankan sajalah, pulangkah dia, adakah dia, saya pun tidak tahu. Tiba-tiba saja dia bilang, ada papa tadi mau, ada balik dia. Bayang-bayang kah apakah, saya pun tidak tahu, tapi begitu-gitu sajalah. Sebab saya sendiri juga bilang, bagaimana juga memasuk itu kehidupan kita menjadi baik kalau kita tidak boleh lepaskan. Jadi mesti kita mau grow up, kita mesti mau lepaskan supaya kita tidak beban, kita tidak berat. Terus kalau kita mau carry on saja, kita juga berat. So saya berterima kasih kepada tahun ini. Memang itu rancangan saya dulu. Kalau saya tidak baik, tidak ada saya punya kekecewaan ke apa, saya mau run di sini church. Tapi because saya tidak kunci, jadi saya tidak dapat run pergi sini church. Dan sampai yang kita punya saudara itu yang jalan, tiada sudah saya ingat mau kasih, tiada sudah saya ingat bilang mau run pergi sini, tiada sudah saya mau bilang mau pergi sini, sebab saya takut sudah. Saya takut sudah, nanti kalau betul-betul Tuhan sudah ambil saya lagi di sini, nanti kalau saya punya saudara-saudara takut lagi mau pergi cerita. Begitu saya punya, jadi saya bilang tidaklah. Saya bilang mana-mana saja mungkin kita, kalau Tuhan memang itu sudah time kan, memang itulah dia kita. Kita tidak tahu bila-bila masa Tuhan yang mana ingat pasal. We don't know tomorrow, so do it now, the good things. Kemudian salamat ko dan ko sa Ginoo nga bisan og last mga duha ka gabi na matingali ko nagisgot ka cari-cari dulu di mana saya punya bomba. Kami tingog na padang undungan, ay maraga mo apil mo sa ginawa ba? Asa na katong bomba niya nga? Nakoy bomba nga dala-dala pero dugay naman nakoy. Bisan wala ko ka bomba,